बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू देखने, सुनने और पढ़ने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देखते रहें डेली टॉप पॉइंट। जिसने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर किया करें, दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट ही हमारे काम आती है। बड़े दिनों से मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली, मैंने कोई व्लॉग भी नहीं किया था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अपने घर वालों, बच्चों और दिगर अजीज़ वकार का सर्दी में ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बचिएगा, गैस तो होती नहीं है। और कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने इतने सारे स्वेटर पहने हैं, ऐसे आप भी सर्दी में गर्म कपड़े पहने, क्योंकि सर्दी का और इन लियो तो कोई है नहीं, कपड़े ही पहन सकते हैं, बिजली होती नहीं है और गैस तो वैसे ही नहीं होती। तो इसलिए सर्दी में अपना बुजुर्गों, बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं व्लॉग की तरफ। जरदाज गुल से शुरू करते हैं। कल का दिन उसके लिए क़यामत का दिन था। इतनी खूबसूरत, इतनी चुलबुली, इतनी फ्रेश रहने वाली खातून कल चीख रही थी, बिलबिला रही थी, सिसक रही थी। उसकी चीखें ऐसे लग रहा था कि फ़ज़ाएं जो है ना, उनका दिल चीर रही है। उसकी सिसकियाँ लोगों के कान पता नहीं फाड़ नहीं रही थी, ज़मीर रखने वालों का ज़मीर ज़रूर चीर रही थी। जिस तरह वो लोग मीडिया के आगे हाथ जोड़ रही थी, जिस तरह वो रो रही थी, वो क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी, अगर मैं कोर्ट से बाहर निकली तो पता नहीं मैं कहाँ होंगी, कैसे होंगी, कब तक रहूंगी। इतनी सर्दी में हो सकता मैं जिंदा ही ना हूं, हो सकता मेरा कोई सुराग ही ना मिले। इसलिए उसकी सिसकियां जो थी, वो हर दिल रखने वाले को, हर इंसान को, जिंदा शौर रखने वाले के दिल को चीर रही थी। वो हर वक्त इनकलाब का जो है ना नारा लगाने वाली, वो हर वक्त हक की बात करने वाली, वो औरतों के लिए इलेक्शन जीत के एक उस इलाके से आई थी जहाँ पे उसने औरतों का हौसला बढ़ाया था कि आप भी मैदान में उतरें और इलेक्शन में आएँ और मेंबर कौमी असम्बली बने, सूबाई असम्बली भी बने, कौमी असम्बली भी बने। पढ़ी लिखी औरतें हों या कोई भी बहादुर औरतें हों जो समझती हों, हम अहलियत रखती हैं, उनको मैदान में आना चाहिए। वो मैदान में आई। कल वो इस तरह सिसकते सिसकते उन्होंने कहा कि मेरा तो अपना भाई शहीद है, वो फलां जगह पे जाकर उसकी 6 फुट की कब्र देख ले, और मैं तो शहीदों में से हूँ। फिर भी दिल से कहती हूँ कि मैं शोहदा के साथ हूँ, शोहदा की फैमिलियों के साथ हूँ। मैंने कोई दहशतगर्दी का काम नहीं किया, मुझ पे कोई ऐसा केस नहीं है। जो मेरे पास केस है, मैं उन्हीं के लिए आई हूँ कि मेरे पास वो केस गलत हैं, झूठे हैं। जिस तरह वो रो रही थी, जिस तरह वो करा रही थी, सोच रही होगी कि मुझे कैसे बाहर जाऊंगी तो बालों से घसीटा जाएगा, पता नहीं मेरे कपड़े फाड़े जाएंगे, पता नहीं मुझे सनम जवेद की तरह बनियान वाला आदमी नंगा तड़ंगा देखेगा, पता नहीं मुझे कहाँ रखा जाएगा, पता नहीं रात के अंधेरे में कौन कमरे में आएगा, पता नहीं मेरी इज्जत बच पाएगी कि नहीं पाएगी। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान की औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि रात को किस टाइम पुलिस की गाड़ियां आ जाए चीखती चिल्लाती, और क्या क्या तोड़ के किस किस की इज्जत तार तार के कर जाएं, जैसे जमशेद दस्ती की अहलिया की। क्या सोच रही थी? जब उसने इतना मंजर देखा, वो उन्हें हशर का मंजर देखा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी जेल से, इधर से अदालत से मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही रुकूंगी। जैसा अब नहीं आ रहे ना इस्लामाबाद से मीटिंग में, मैं इधर ही रहूंगी, नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी, कल तक रहूंगी, इंतजार करूंगी जैसा के आने का, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। इतने में जब वो बहुत ज्यादा मायूस हो चुकी थी, तो किसी ने हल्की सी सजनिश की कि जैसा हम आगे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे वो मौत के मुंह से बाहर आना शुरू हुई है। अपने आप को उस जगह पर रख के सोचे, आप पे क्या गुजर रही होगी, किस तरह उसके मौत के बाद उसको रोशनी की किरण नजर आई होगी। जैसा वाय अदालत लगी, उसको रोता हुआ देखा,
تو جج صاحب نے کہا بیٹی پہلے مسکراؤ، تم میری عدالت میں بیٹھی ہو، تم پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھی ہو، تم مسکراؤ۔ وکیل صاحب اٹھے دلائل دینے کے لیے، تو جج صاحب نے کہا رک جائیں، دلائل نہیں ہوں گے، پہلے ہماری بیٹی کے لیے کھانا منگوایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو رہ گئے تھے اس نے رو کر وہ بھی نکال دیے، وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ جج صاحب نے کہا بیٹی گھبرائیے گا نہیں، اب میری عدالت میں بیٹھی ہوں، آپ میری ذمہ داری ہیں۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ضمانت ملے گی، باہر جاؤں گی، کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے، جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا، یہ میری عدالت ہے، آپ پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھی ہیں، میں فیصلہ دوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کون تجھے گرفتار کرتا ہے۔ جیسے نے یہ نہیں پوچھا تمہارے نام کے ساتھ گل کیوں لگا ہے، تو جنرل حمید گل کی رشتہ دار ہے، تم نے کون سے دروازے سے داخل ہوئی ہو، یہ بھی نہیں پوچھا۔ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس پہ مہر کیوں نہیں لگی، غلط دروازے سے کیوں آئی ہو، عدالت کا وقت ضائع کرنا چاہتی ہو، کون سی پارٹی سے ہو، کیوں آئی ہو، پولیس ایک آزاد ادارہ ہے، اس کو کہہ دیا کہ وہ جو ہے آپ قانون کے مطابق فیصلے کرے، پھر عدالت کے ہم اتنے ویلے ہیں عدالت کا وقت ضائع کرنے آ گئی کہ ہم انہی کیسوں کو سنتے رہیں، اور بہت کیس ہیں، بہت مصروف ہیں ہم، ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ آپ لوگوں کے دور میں کیا ہوا، کتنے سال رہی حکومت، کس پارٹی سے ہو، یہ نہیں پوچھا۔ جیسے نے کہا آئین اور قانون کے مطابق میں فیصلہ کروں گا اور میں دیکھوں گا درمیان میں کون آتا ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ سلام جج صاحب آپ کو، اور اگر ہمارے باقی جج حضرات بھی اس طرح کے فیصلے دینے لگ جائیں، 2 سے 4 دن کی مار ہے، حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، 2 فیصلے بہتر آ جائیں، حالات قابو میں آ جائیں گے۔ سر آپ جیسے لوگوں کو سلام ہے، تاریخ یاد رکھے گی، بچوں کو پڑھائیں گے، بتائیں گے کہ کوئی جج آیا تھا جس نے عورت کی عزت بچائی تھی، جس نے عورت کے لیے کھڑا ہو کے حوصلہ دیا تھا، جس کو عدالت میں کھانا منگوا کے کھلایا تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ دیا، ضمانت دی زرتاج گل صاحبہ کو، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں اور پولیس کا ایس پی کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑ کے آئے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور وہ کہاں ہے، اور پھر میں بتاؤں گا قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کے ہنسی چہرے پہ مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھ کر دل کو سکون ہوا، کوئی تو ہے، بہت دیر کر دی، مہرباں آتے آتے۔ جیسے نے کہا تھا جب میں مدینہ شریف مکہ شریف گیا تھا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر میں جج بنا تو اللہ پاک مجھے ہمت دینا کہ میں قانون اور آئین اور ضمیر کے مطابق فیصلے دے سکوں، انصاف فراہم کر سکوں، انصاف پہ فیصلے کر سکوں۔ تو جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ میری بیٹی محصور ہوئی ہوئی ہے تو میں نے سارے کام چھوڑے، سب سے پہلے آئے عدالت میں آنا جو میرا ضروری تھا کہ میری بیٹی جو تھی اتنے وحشی درندوں کے بیچ میں، لاکھوں کی تعداد میں پولیس جو تھی نا، ہزاروں کی تعداد میں بائکوں کی جو تھی نا، سائرن بج رہے تھے، لائٹس چل رہی تھیں، اور میرے جو سیکیورٹی تھی اور میرے جو بندے تھے رجسٹرار وغیرہ، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی، وہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اور پولیس کو عدالت جو ہے نا آرڈر دیتی ہے کہ بیٹی کو بحفاظت گھر پہنچایا جائے اور دوبارہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ سلام جج صاحب
जज इब्राहिम साहब जीत गए, अवाम के दिलों को जीत गए, हीरो बन गए। तारीख याद रखेगी, बच्चों की डायरियों में लिखा जाएगा, बच्चों को तारीख पढ़ाई जाएगी। आने वाली नस्लें जज इब्राहिम को सालों साल याद रखेंगी। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। हौसला होता है, हिम्मत बढ़ती है कि हम आप तक कोई बात पहुंचा दें। इलेक्शन सर पे हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बहाली हो, और उस उम्मीदवार को वोट दीजिएगा जो समझते हों कि इस अहल है हमारे वोट का, ज़मीर का बोझ उठा सकता है, उसको वोट दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।